अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं इब्रार हुसैन एडवोकेट। आज एक इंतहाई अहम और एक बड़ी यूनिक और मुनफरिद किस्म की जजमेंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये जजमेंट जो है बुनियादी तौर पे एक बालिग बेटा किन हालात में ख़र्चा नाना नफ़्का जो है अपने वालिद से वसूल करने का हक़ रखता है, इसके ऊपर है। और यकीनन ये बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बालिग बेटा जो है उसको अहल करार दिया जाए कि वो अपने वालिद से ख़र्चा नाना नफ़्का वसूल कर सके। ये जजमेंट अगर आप जो है नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। 2024 LHC 4292 पेज है इसका, और ये हाई कोर्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसी नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। अब इसमें जो सबसे अहम क्वेश्चन था हाई कोर्ट के सामने वो ये था कि क्या एक बेटा जो कि बालिग है और 18 साल से ज़्यादा उम्र का हो चुका है, क्या वो ख़र्चा नाम नफ़्का अपने वालिद से वसूल कर सकता है या क्लेम कर सकता है? अब अगर देखा जाए तो मेरे चैनल पे भी और वैसे भी कानून में आप देख लें कि ऐसी हज़ारों जजमेंट्स आपको मिल जाएंगी जिसमें नाबालगान बच्चों के ख़र्चा नफ़्का के हवाले से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मुख्तलिफ जजमेंट्स और उसके हवाले से पॉइंट्स बताए गए हैं कि किन बुनियादों पे कोर्ट्स को फ़ैसला करना चाहिए ख़र्चे के तयन का बच्चों का। जहाँ तक बात है बेटी की, तो बेटी की हद तक तो बालिग होना या ना होना जो है ये इर्रेलेवेंट है, क्योंकि उसका जो ख़र्चा नफ़्का है वो वालिद ने शादी जब तक उसकी ना हो उस वक्त तक अदा करना होता है। अब ये बड़ा यूनिक मामला है। यहाँ पे जैसे कि मैंने बता दिया कि बालिग बेटा है और उसका केस है कि मुझे वालिद से खर्चा दिलवाया जाए। तो अदालत ने कुछ पॉइंट्स इसमें जो है वो बताए हैं और वजाहत की है उनकी कि क्या चीज़ें हैं, कौन से पॉइंट हैं, अगर ऐसा केस कोर्ट के सामने, फैमिली कोर्ट के सामने आए तो किन चीज़ों और किन ग्राउंड्स को मद्देनज़र रखा जाएगा और कौन सी कंसिडरेशंस होंगी जिनको अदालत देखेगी और उसके बाद फैसला करेगी कि क्या बालिग बेटा जो है वो खर्चा नाम नफ़्का अपने वालिद से ले सकता है या नहीं। हाई कोर्ट ने कहा कि जो सबसे फर्स्ट और फोर मोस्ट, यानी जो अहम तरीन इसमें कंसिडरेशन है, जो पहला पॉइंट जो ट्रायल कोर्ट को, फैमिली कोर्ट को मद्देनज़र रखना चाहिए ख़ास तौर पे बालिग बेटे के नाना नुस्खा के केस में, वो है फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द फादर। यानी कि बाप का जो है वो मुआशी स्टेटस क्या है, क्या उसकी कैपेसिटी या इस्तात है और इतने सोर्सेज हैं, इतने वसाइल उसके वालिद के हैं कि वो ख़र्चा अदा कर सकता है या नहीं। ये पॉइंट वैसे नाबालगान के जो है खर्चा ना नुस्खों में भी रेलिवेंट होता है, लेकिन यहाँ पे ये रेलिवेंट इसलिए है कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ही डिसाइड किया जाएगा कि क्या वो उस बच्चे को आप अहल भी करार दे सकते हैं या नहीं करार दे सकते। सबसे पहले तो आपको इसमें देखना होगा कि हाई कोर्ट ने कहा कि क्या उस वालिद की कैपेसिटी है पैसे अदा करने की खर्चा ना नुस्खे की या नहीं है। दूसरा अहम पॉइंट जो हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत को देखना चाहिए वो ये है कि उस बच्चे की उम्र कितनी है और उसका कंडक्ट क्या है ओवरऑल। और जो बालिग बच्चा है उसका कंडक्ट क्या है, उसका मुख्तलिफ सरकमस्टांसेस, मुख्तलिफ हालात में देखा जाएगा कि बच्चे जो है वो मतलब है कि पॉजिटिव कंडक्ट रखता है या उसकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं, नेगेटिव हैं, वालिद के साथ कैसा है, तालीम में कैसा है, और अदब व एहतराम उसका देखा जाएगा। ओवरऑल एक जर्नल उसकी जो है पर्सनैलिटी का और कंडक्ट का एक मुआयना जो है वो अदालत अपने तय करेगी एविडेंस के ज़रिए। फिर तीसरा पॉइंट जो है उसमें ये कहा गया है कि जो बालिग बेटा है, क्या उसके कोई अपने वसाइल हैं कि वो अपनी जो तालीम है उसको जारी रख सके, या उसके ज़राए ऐसे नहीं हैं, उसके पास ऐसे वसाइल नहीं हैं कि वो अपनी तालीम जो है वो जारी रख सके। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट इसमें एलोबरेट किया गया है वो है कि तालीम और जो उसकी स्टडीज़ हैं उसकी नेचर क्या है और उसका वो किस स्टेज पे है। यानी अदालत ने ये देखना है कि अब एक बच्चा जो है वो अगर ज़ेर तालीम है तो वो उसकी कौन सी नेचर है उसकी स्टडीज़ की, और फिर वो किस स्टेज पे है, फाइनल स्टेज पे है, इनिशियल स्टेज पे है, या अभी तक वो उसने जो है वो मिडल 8th क्लास पे है, 9th पे है, 10th पे है। यानी ये चीज़ भी मद्देनज़र रखी जाएगी कि वो कौन तालीमी लिहाज से किस स्टेज के ऊपर है। पाँचवें नंबर पे जो कंसिडरेशन है वो ये कहा गया है कि उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो देखी जाएगी और उसका जो है शौक़ देखा जाएगा तालीम के हवाले से। यानी कि अगर बच्चा जो है वो उसकी परफॉर्मेंस पिछली क्लासेस में से वो एक आउटस्टैंडिंग रही है और उसका एक बेहतरीन ज़हीन और
تعلیم کا شوق رکھنے والا بچہ ہے، یا وہ بچہ جو ہے وہ تعلیم ایجوکیشن میں یا اپنی اسٹڈیز میں وہ نہیں چل پا رہا، کیا اس کی صورتحال ہے اس کی شوق کے حوالے سے، اور اس کی پرفارمنس جو رہی ہے اب تک کی تعلیم جو اس نے حاصل کی ہے اس میں وہ دیکھی جائے گی۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ کیا تعلیم جو ہے وہ ایسی تعلیم ہے کہ وہ اس کو اس کے روزگار کے قابل بنانے کے لیے ضروری ہے، اور وہ اگر تعلیم ایسی ہوگی کہ جو بنیادی تعلیم ہوتی ہے جو روزگار کے لیے انتہائی ضروری ہے، وہ تعلیم ہے، یا وہ اس سے وہ جو روزگار کے لیے ایک تعلیم چاہیے ہوتی ہے وہ حاصل کر چکا ہے، اور وہ کس سٹیج کی تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ خرچہ جو ہے وہ وصول کرنا چاہتا ہے والد سے۔ تو عدالت نے کہا کہ اوبویسلی کوئی جو ہائر ایجوکیشن ہے یا اعلیٰ تعلیم ہے اور جو بیرون ملک تعلیم ہے وہ اس میں جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کی جائے گی اور نہیں اس میں شامل کی جائے گی، خرچہ نفقہ کے کیس میں اس کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا اور نہ ہی اس حوالے سے دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ساتویں کنسیڈریشن ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وہ فیملی کورٹ کو مد نظر رکھنی چاہیے، وہ ہے کہ کیا جو بیٹا ہے جو اپنے والد سے خرچہ نفقہ کلیم کر رہا ہے وہ اپنے والد کو عزت ریسپیکٹ دیتا ہے جو ایک بچے کو یا ایک بیٹے کو اپنے والد کو دینی چاہیے، اور اگر وہ فرما بردار ہے اور نافرمان نہیں ہے اور تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ بچہ جو ہے وہ اپنے والد سے ملاقات ہی نہیں کرتا اور اس کا نافرمان ہے یا اس کا کہا نہیں مانتا، اور ایسی صورتحال ہے تو پھر یہ بھی پوائنٹ جو ہیں کورٹ کو مد نظر رکھنا ہوگا اس کے خرچہ کے بارے میں فیصلہ کرنے کے حوالے سے۔ لاسٹلی جو آخر میں ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ سارے پوائنٹس دوران شہادت جو ہے کورٹ دیکھے گی۔ اس کیس کے اوپر ایسا کیس اگر عدالت کے پاس آتا ہے تو اس کی پوری ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ کی جائے گی، اور ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بعد اور باپ کا جو معاشی سٹیٹس ہے، فنانشل سٹیٹس ہے، اس کو مد نظر رکھنے کے بعد اس کو انالائز کرنے کے بعد اور یہ سارے پوائنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ان کو کورٹ دیکھنے کے بعد پھر یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا بیٹا جو ہے وہ نان نفقہ کا حقدار ہے یا نہیں ہے، اور اگر کورٹ سمجھے گی کہ ایسے حالات ہیں کہ جو ضروری تعلیم ہے بچے کی اپنی کمائی کرنے کے لیے وہ ابھی تک اس کی مکمل نہیں ہوئی اور کسی ایسے سٹیج پہ ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو سکتی ہے، اور اس کے اپنے کوئی ذرائع نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں بچے کے کہ وہ اس تعلیم کو جاری رکھ سکے یا اپنی اس سٹڈیز کو فائنل یا کمپلیٹ کر سکے، تو پھر کورٹ جو ہے وہ اس کو خرچہ نفقہ کا حقدار ٹھہرا سکتی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں کنسیڈر کرنے کے بعد ٹرائل کورٹ ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے بعد فیصلہ کر سکتی ہے۔ تو یعنی شہادت ریکارڈ کرنے سے پہلے کسی قسم کے خرچے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ بالغ بیٹا خرچہ لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا۔ تو اس حوالے سے یہ بڑی اہم اور امپورٹنٹ اور انتہائی یونیک اور منفرد قسم کی ججمنٹ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اس حوالے سے اگر کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ لیں، ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔